राशन कार्ड रे सरकार कौन करछंती गोटे बड़ परिवर्तन करछंती। राशन कार्ड रो योग्यतार मानदंड रे सरकार परिवर्तन करिसंती। जेमिति कि पूर्वरु राशन कार्ड रो योग्यतार मानदंड भितर 15 कारण थिला, माने 15 बाद देवा पय राशन कार्ड बाद देवा पय 15 योग्यतार मानदंड थिला, किंतु वर्तमान सरकार एहाकू संशोधन करी वर्तमान केवल 9 योग्यतार मानदंड रखिछंती। जदि आपण माने एई 9 योग्यतार मानदंड भितर आसुबे तेबे आपनकर राशन कार्ड टी कटि जिवो। आपण माने वर्तमान सरकारक तरफरु आस्थिबा नोटिस टी वर्तमान देखि परथुबे। तेबे आपण माने कौन कले आपनकर राशन कार्ड टी कटिवनी सेही नै मध्य आमे आलोचना करिबा। तेबे आसंतु कौन रहिछि सेही नुवा 9 नियम कौन कले आपनकर राशन कार्ड टी कटिवनी एवं आपनकर राशन कार्ड टी कटिनी तो एई समस्त डिटेल्स वर्तमान आमे गोटे गोटे करी आगो को आलोचना करिबा। जेमिति कि 1 नंबर हैला आपनक परिवार रे, माने आपनक परिवार रे एग्जांपल गोटे राशन कार्ड आपनक परिवार रे 3 जन अछंती, 3 जन व्यक्ति अछंती, किंतु राशन कार्ड रे 2 जनक व्यक्तिंकर नाम अछि एवं गोटे व्यक्तिंक नाम रे गोटे 4 चकिया गाड़ी अछि। 4 चकिया गाड़ी माने से गोटे पिकअप वैन भी हेई पारे, किंबा कार हेई पारे, किंबा बस हेई पारे, ट्रक हेई पारे, एमिति बड़ मेसिन भी हेई पारे। माने 4 चकिया गाड़ी टू ऊपर को जेते सब हेवी मेसिन किंबा गाड़ी अछि से समस्त गाड़ी को हिसाब रे निया हबो। तेबे सेही व्यक्ति जन व्यक्ति नाम रे यदि आपनक राशन कार्ड रे 2 जन अछंती, गोटे व्यक्ति नाम रे यदि गाड़ी अछि तेबे ऑटोमेटिक सरकार आगो को एही राशन कार्ड टी काटी देबे। ऑलरेडी एही प्रक्रिया टी सरकार आरंभ करि सारी छंती। वर्तमान सुद्धा पाखापाखि 4 लाख रु ऊर्ध्व लोक मानकर राशन कार्ड टी कटा जायछि। बुझि पारले। तेबे आपण माने एही प्रॉब्लम रु वंचित होबा पई कोन करिया पड़िबो, जेउ लोकंक नाम रे गाड़ी अछि 4 चकिया गाड़ी अछि तांको तांकर नामटी से राशन कार्ड रु काटिबार अछि। तेबे जाई द्वितीय नंबर व्यक्ति से राशन कार्ड रे सुरक्षित रहिबो एवं से एही राशन कार्ड रो फायदा मध्य आगो को कंटिन्यू पाई परिबो। बुझि पारले। देखंतु 2 नंबर कोन रहिला ना आपनक परिवार रे जो 2 जन व्यक्ति अछंती, 2 जन रु ए हो किबा बी हो जे कोन से गोटे व्यक्ति जदी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करथुबे किबा राज्य सरकारंकर जॉब करथुबे किबा जदी से केबे एमएलए थिबे, जदी तांको 2 जन मध्यरु जने जदी एमएलए एमपी पौरपालिका एमिति किछि जॉब जदी करथुबे तेबे तांको मध्य सेही राशन कार्ड रे तांको नामटी कटि जिवो, तांकर संपूर्ण से राशन कार्ड ही कटि जिवो। एही क्षेत्र रे मध्य तांकर परिवार रो अन्य लोक माने राशन कार्ड रो सुविधा पाइबा पई हेले तांकर नामटी सेथिरु हटै देबा निहाती आवश्यक। तेबे जाई तांकर राशन कार्ड टी वंचित ही रहिबो। बुझि पारले। 3 नंबर हैला जदी आपण माने शहर रे रहउछंती, आपणक परिवार रो जे कोनोसी व्यक्ति जदी जॉब करछंती शहर रे तांकर मासिक अमाउंट होची, मासिक दरमा होची 15,000 टंका। जदी से रहउछन शहर रे रहउछंती तांकर मासिक पेमेंट जदी 15,000 टंका रहउची गोटे परिवार रे तेबे मध्य तांकर राशन कार्ड कटि जिवो। ठीक एही भली भाबे जदी आपणक परिवार ग्राम रे रहउछंती एवं परिवार रो गोटे सदस्य जदी ग्राम रे जॉब करूछंती एवं तांकर मासिक 10,000 टंका सैलरी तेबे मध्य तांकर राशन कार्ड टी कटि जिवो। बुझि पारले। तेबे आसंतु आगो को बढ़िबा। 4 नंबर हैला जदि आपणक परिवार रे जो राशन कार्ड अछि से राशन कार्ड रे 2 जन व्यक्ति अछंती, से 2 जन व्यक्तिक मध्यरु गोटे व्यक्तिक नाम रे गोटे किछि गोटे उद्योग अछि, गोटे छोट कंपनी अछि किबा गोटे बिजनेस से करूछंती एवं ताहा गवर्नमेंट रो पोर्टल रे रजिस्टर्ड हेई अछि, माने गवर्नमेंट रो पोर्टल रे रजिस्ट्रेशन हेई अछि। जेमिति कि हम जानि छंती उद्योग रजिस्ट्रेशन करिया पड़े एमएसएमई पई। ठीक सेही भली यदि आपणकर छोट बिजनेस टी रजिस्टर हेई अछि एवं सेही व्यक्ति जनक आपणकर राशन कार्ड रे अछंती तेबे आपणकर राशन कार्ड टी आगामी दिन रे कटि जिवो। बुझि पारले। एने आपणको कोन करिया पड़िबो ना से व्यक्ति जनक राशन कार्ड रो काटिबा को पड़िबो। तेबे जे आपणकर राशन कार्ड माने बळका जेते व्यक्ति रहिबे तांको राशन कार्ड टी सुरक्षित रहिबो। बुझि पारले। देखंतु 5 नंबर हला इलेक्ट्रिसिटी। जदी आपणक घरे आपणक घर पई आपण जदी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करछंती एवं से मीटर कैपेसिटी केते ना 2 किलोवाट 2 किलोवाट रु जदी अधिक 2 किलोवाट रु जदी अधिक मीटर रो कैपेसिटी हेथिबो तेबे आपणकर राशन कार्ड टी कटि जिवो। माने जेउ व्यक्ति नाम रे थिबो सेही मीटर टी सेही व्यक्ति जदी सेही राशन कार्ड तांको नाम अछि तेबे संपूर्ण राशन कार्ड टी कटि जिवो। किंबा जदी आपणकर घर रो इलेक्ट्रिसिटी बिल मासकु 300 यूनिट रु अधिक आसुची तेबे आपणकर सेही राशन कार्ड टी कटि जिवो। बुझि पारले। एवं एहा विगत माने लास्ट 1 वर्षर रिपोर्ट अनुसार चेक करा हबो। जो वेरिफिकेशन करिवे सरकार विगत 1 वर्षर रिपोर्ट को नहीं चेक करिवे आपणकर को मासरे केते इलेक्ट्रिसिटी आसुतला, माने आपण केते कंज्यूम करूथले। एथिरे सरकार केमिति काहे कि या रखिचंदी देखंतु। जने जदी गोटे छोट घर रे रहउछंदी तेबे
ସେମାନଙ୍କୁ 2 କିଲୋୱାଟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସପ୍ଲାଇ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଲୋୱାଟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଯଦି ବଡ଼ ଘର ଅଛି ତେବେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ 3 କିଲୋୱାଟରୁ ଅଧିକ ହିଁ ସପ୍ଲାଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ମାସିକ 300 ୟୁନିଟ୍ ଆରାମସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେବେ ଏଥିରୁ ହିଁ ସରକାର ଜାଣିଦେବେ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ କିଏ, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ କିଏ। ମାନେ ଯାହାର ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ଆସୁଥିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ରାସନ କାର୍ଡର ମାନେ ଲାଭ ପାଉଥିଲେ, ତେବେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ସେଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକର ରାସନ କାର୍ଡଟି କାଟିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯଦି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ନାମଟି କଟିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ନାମଟି କଟିଯାଇଛି ଖାଲି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ଅଛି, ରାସନ କାର୍ଡରେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସନ କାର୍ଡଟି କଟିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜିଏସ୍ଟି ନମ୍ବର ଥିବ, ଜିଏସ୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନିୟମ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର ନିୟମ ରହିଲା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସହରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି କଟିଯିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସନ ମାନେ ପରିବାରରେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ପେନସନ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାଟିଦେବେ। ମାନେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ସରକାର କାଟିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ନିୟମ ଥିଲା, ଏହି ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ କେୱାଇସି କରିନଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କେୱାଇସିର କିଛି ଏହି 9ଟି ମଧ୍ୟରେ କେୱାଇସିର ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାହାର ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଯେହେତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ମାନେ ଧାନ ଅମଳ କରିବା ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି କଟିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଥିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିହାତି କଟିଯିବ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରୋସେସ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡକୁ କାଟିବାର ପ୍ରୋସେସ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ମାନେ 9 ନମ୍ବର ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ସେଇ ଘର କ'ଣ ଥିବ ନା କଂକ୍ରିଟର ଘର ହେଇଥିବ, ମାନେ ସିମେଣ୍ଟର ଘର ହେଇଥିବ ଏବଂ ଘର 3ଟି ରୁମ୍ ହେଇଥିବ, 3 BHK ହେଇଥିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଅଛି ନା ସେଇ ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହେଇନଥିବ କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରରେ ହେଇନଥିବ କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଯୋଜନାରେ ହେଇନଥିବ, ମାନେ କୌଣସି ସରକାର ସୁବିଧା ନ ନେଇ ସେ ଘରଟି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଇ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାସନ କାର୍ଡଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଆପଣ ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ସେଇ ରାସନ କାର୍ଡରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା 2 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଘର ଅଛି କିମ୍ବା ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 10,000 କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ସରକାର କାଟିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ନ କଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡରେ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାମରେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାମରେ ଘର ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 9ଟି ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ନାମଟି ଆପଣମାନେ ସେଇ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଅନଲାଇନରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ
जो राशन कार्ड 6 जन व्यक्ति आपण मैंने सुविधा पाउले बर्तमान 4 जन व्यक्ति सुरक्षित रहिबे 4 जन व्यक्ति को आगामी दिन में कंटिन्यू राशन मिलुथिबो बुझिपारे कि भाव आपण मैंने आपन राशन कार्ड को सुरक्षित करेंगे। तेज दर्शक बंधु आशा करुच्ची आजिकार यही इनफर्मेशन आपण मानक भल लगी जब भल लगी प्लीज गोटे लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ यही नुआ नुआ अपडेट आम चैनल डेली पाइबा। नमस्कार धन्यवाद जय जगन्नाथ।